Hi mga lalabs ko, a day in my life sa usa ka tindera nga negosyante. So kay Sunday man today, nagsimba di ay may anak guys. So syempre no, simba jud atong dapat unahon sa atong kinabuhi kasi isa ka week ra jud na siya mahitabo, di ba? Once a week lang jud ang pagsimba tapos 1 hour and half lang siya. Dayon dili pa jud ta makahatag usay panahon no. Pero nakasimba jud ko kaganina kaya thank you kay Ginoo. So pag abot sa balay, mao na dayon na ang akong gibuhat, nagsayaw-sayaw na dayon tag guys no. Duha ka sayaw atong akong gibuhat para pagawas sa atong singot. So ingon ana jud ko guys. Basta na ko diri sa balay. So maglingaw-lingaw ra jud ko, enjoy ra jud ako akong kinabuhi. Ingon ana lang gud ka simple guys no. So dili nato dibdibon ang mga problema nga naa sa atong hunahuna. Daghan mang problema, sus mabuang ta ng mga problema diha. Oy ipadapli nato na bahala na ng problema, may mga problema sa toa, o di ba? So ingon ana lang unta tanang tao no, kanang dili man gud tanang tao na makakuan sa problema, nagoy uban na idibdib jud nila, mao na magdepress sila. So kung ako pangutan-on ay bahala ng problema dira, basta kay ako, basta kay manginabuhi ko, padayon ko sa akong adlaw-adlaw nga gimbuhaton, sus okay ra jud kay ko ana. So mao to guys, sa gabi na siya no, kay kaganina so natulog-tulog pud ay ko, nagpahuway-pahuway kay di ba dapat Sunday magpahuway man ta. So nagplano na sad ko nga magluto na sad kog pinakbit kay murag giganahan jud ko anang pagkauna, lami jud kay siya ikaon na ng pinakbit guys no. So lami jud kayo siya, mag-utan na pod mao to, ning palit kog balatong, ning palit ko og kanang kalabasa, dayon kanang kuan okra guys, o kanang mga mga alugbati ako na sad gihapon ng tanom guys ha. So kanang radyong balatong o kanang asa ni kalabasa ang akong gipalit para og kuan di ay og kana ang talong para makompleto na pud ang atong pinakbit. Kay atong una galuto ko guys, dili siya kompleto no, di ba kulang sa rekado ang akong caption ato, pero karon kompleto na siya. So lami jud kaayo ni akong luto karon, syempre basta ako magluto guys, lami jud na, di ba? So inyon ana ra ka simple ang kinabuhi, magkuan na gyud ta sa tong matag adlaw kung sa mga sudan nga angay nato diha nga maluto, mao ra jud nato ang kinahanglang buhaton, di ba? Balik-balik ang atong ginabuhat sa matag adlaw mga lalabs. Pero usahay kapoy, pero magpadayon nagyapon ta. Kapoy jud biya sa naara ta sa balay guys no, kay daghan kay mga trabahoon. So manglaba pa ta, manglimpyo pa ta. So labi na gid ako magatiman pa kog bata, napay tindahan akong atiman nunon. So daghan kay mga trabaho nga dili na jud nako mabuhat, mao nang i-chill ra gyud nako usahay kay kapoy biya pud kaayo, dili biya ta robot no, nga dili kapoyon kapoy oy. Unya mao na guys, naandam na nato ang tanan, ang isda kay isubak nato. So gaprito ko kaganina, so wala ko naka-video sa akong pagprito. So atong kuhaan daan siya og bukog para diretso na nato siya kaunon guys no, dili na ta mabukog. O yun na anak ko magsagol guys. Pag magsagol ko og isda, kuhaan jud ako na siya, limpyuhan jud ako na siya daan para masagol na siya sa gulay. Largo ra natong kaunon ang gulay na dili na ta maghagpat-hagpat pa sa isda nga atong gisubak. So yun ana lang jud. Unya mga lalabs, na ara siya tanan, ang ulang, uyamang, ang isda, ang mga lamas, nagsagol na siya diha tanan, kamatis, bombay, ug ahos, ug atsyal, ug nara ang balatong, ug ang kalabasa, dayon talong, dayon ang anang kuan, alugbatis, ug ganahan jud kay kog naay alugbatis sa akong gulay guys, kay naa bitaw siya makaon-kaon. Unya napad jud nag-video kay guys no, mao na natay customer. So thank you kaayo sa ilang pagkanta-kanta bisag saba kaayo, pero okay ra, at least nga naputay another income. So mao na to, naghamaghaling na ko dira sa mga abuhan. Unya kana nahaling na nagpainit na ko og kalaha para butangan na nato na siya og mantika. Syempre unahon jud nato butang ang mantika no, dayon ibutang na dayon nato na tanang lamas diha, gisagol na nako na tanang klase sa lamas. Upat na siya kabuk, ahos, bombay, kamatis og atsyal. So gisagol-sagol na nako na siya diha, o dayon ukay-ukayo nato hangtod maluto, mag brown siya. Usa nato ibutang ang uyamang. So uyamang atong isagol jud sa pinakbit, lami jud kayo ang pinakbit pag naay uyamang guys. I-try ninyo guys ha, sa akong luto tan-awa lang ninyo kung giunsa nako siya pagluto. So yun ana ra gyud siya ka simple lutuon guys. Dayon pagkahuman, ibutang na dayon nato ang isda kay mao nay magpalami sa atong niluto karon.
Unya pagkahuman guys na nagiukay-ukay na ko na siya no, dayon ibutang na dayon nato ang mga gulay. Ang tanan nga gulay guys ay walay labot ang katong alugbati o katong okra giulahi na ko no. So ang kana talong og balatong og kalabasa. So silang tulo nga klase ako siyang gidungan pag lunod kay para maluto na siya kay medyo gahi-gahi na siya gamay kaysa atong ulahin atong ibutang no. So kayo na pud siya. Dayon pagkahuman anak guys magtimpla na ta. So atong itimpla ana para lami jud kaayo ang atong niluto pamintang durog. Butangan jud na so ganahan jud kog daghan ang ibutang sa pamintang durog guys kay lami jud kaayo siya dayon butangan sa natog magic sarap syempre mao jud nay magpalami no. Dayon butangan sa nato og oyster sauce. Ayaw jud ninyo wala ang oyster sauce kay kana jud pod kompleto gyud na siya no. Magic sarap, oyster sauce, dayon pamintang durog, dayon tuyo. So gamay lang ang tuyo akong gibutang guys kay nagbutang na ta og uyap so maalat na yon. Dayon ibutang na po dayon nato ang okra para magdungan na sila pero naka nabutang naman tong una tong kalabasa balatong og talong no pero naluto-luto na to siya bago na ako gibutang ang tanan. So naara ta guys mao na ang atong hitsura magluto syempre kalayo ta magluto init kaayo siya pero okay ra na oy naanad naman ko mo naman jud na akong gikadak-an guys nga ingon na nga kinabuhi simple ra jud kay nga kinabuhi akong gusto basta lami man jud kaayo magluto sa kalayo god pero no choice kay wala mi gasol. So mao na no gitakluban na nako na siya gikan sa mga pila ka minutes so naluto na siya then ibutang na dayon nato ang gulay. So pangulahi jud ibutang ang gulay ang alugbati kay ganahan jud kog naay mga gulay-gulay sa akong pinakbit guys. I-try ninyo guys pagluto mo inga ato nga mga timpla inga ana nga mga sagol dayon butangin lang ninyo ato akong gipang butang guys perti jud kalami daghan kay kag makaon nga luto so ganina perti jud daghan na isa ka plato jud na hurot jud ako ang luto kay lami lagi kaayo akong pagkaluto guys. Unsya mao na ang ako guys gamay na lang akong gipabilin daghan man na diba gitagaan ako akong ati dadang gitagaan po nako si Dairo Wilin ako mga igsoon diri guys. So ang ubang igsoon wala na tagay silang atikat kay daghan sila dayon gamay ra sad akong giluto. So kung daghan may lutoon so kami jud tanan magbahin-bahin jud mi sa among niluto. So kanara akong gipabilin kay kameraman diring Liksa og ni Lugan akong bana. So kanara ang amua. So diba tan-awan ninyo ang hitsura guys perti jud kalami nga pagkaluto nako. Sakto jud kay sa timpla. Basta ayaw lang jud ninyo daghana og tuyo. Mao ra jud na akong istorya. Ayaw niyo daghana basta magbutang mog uyap ayaw daghana ang tuyo. Gamay lang jud siya nga medyo magpakuan lang jud siya sa lami. So mao na magpasalamat na tano kay mga unatas. Salamat jud kaayo Ginoo sa tanang grasya nga imong gihatag sa amoa sa matag adlaw. Unta nga baga panalangin ka kanamo sa tanang tawo sa kalibutan nga makabaton og pagkaon. Matag adlaw jud Ginoo mao ra jud na among gihangyo sa imuha nga unta piskay lang jud kanunay among mga panglawas wala lang jud mga sakit sa pamilya ug magpadayon mi Lord nga adunay kasulbaran tanan namong mga ginabuhat. So may mga naaman mi mga problema unta naa jud syay solusyon ang tanan. So salamat kaayo sa imong kaayo sa amo aso padayon ra jud ko sa pagkaon na ana guys kay gigutom na kaayo ko no. So lami jud kaayo ang akong pagkaluto. So mga on di ta mga lalabs no manampit ko ninyo kay lami jud kaayo ang akong pagluto. So nagkinamot ta ana guys kay lami jud kaayo magkaon nga magkinamot so mabusog jud kaayo ta. So ana nagpadayon na jud mi sa among pagkaon ana kauban ako akong banang nga nagkaon kay si Apo ako ra siyang ginahungitan og ana usahay ra jud kay na makauban ako guys no kay wala jud na hilig sa camera dili na siya gusto ana o di ba. So maora na guys ang among ganap karong adlaw daghan kay kog mga nabuhat saba kayo ang iro diri sa moa guys no kay naining agi nga matang mga tao pasensya na kaayo mo guys og ready na ta para matulog kay nakahuman na sad ko og live sa pupo. Daghan kay kog nabuhat ang adlaw og nakapangrepack na sad ko og salamat kay kaninyong tanan sa inyong padayon nga pagtanaw sa ako mga video. I love you guys. God bless us all. Bye bye.